Part 2 of SMR. Clap, clap like a bitch game. The second sound. Kakaboy, kakaboy, kakaboy. Kakaboy. The next tree is baliw. Kala daw dyan sa World War I daw siya. Pero, sa tao niya pala. Part 2 kasi siya eh. May part 2 pa yun eh. Tapos sabi daw niya, ang pangit niyang kakalo eh. Number 4. So, it's me, baby Kaka. I have a huge yacht, the river. If you look at me, you will see a gay person behind you. Pipi, tae, 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 tae. Sino mag-uuna pa? Titi mo na mamaga. Sabi daw ng tae mo, ayaw ko sayo. Every tae so fantastic. Sabi daw ni Teddy, class niyang babae. Gusto daw ni Teddy pa, titi pa ng titi pa. Sabi daw ni Teddy pa, papatayin ko na siya. Every Teddy patayin. Mukhang sila nababaliw. Tae si Teddy, tangina daw ni Chida. Yo, sumatite. 5. Rock Hunter. Sabi mo nang galak ka, sabi ko ay sabi ko, ibang pansin na agresif. Every time so fantastic. Tapos na yung video.